Yampa ye ho achi wo wiase weyi mu. Enyama bebre na maami wo si so wo di sika akoto. Wasisia dan watotoka watoto asase ye wura wo dem mu a wa pack enyama bebre. Won ko avalis etata so. Enyama no wo de wo di bi ye. Obi so nni bi. Nanso aka wo de na wo mpo no nka saa nipa wo ne nche ayede ma so wo ni nipa be che. Wo de wo kakra wo di obi so ni bi wo didi ko sori wo sasra anka wo de kakra wo no mpo no nka ma me nka wo ni saa nipa ne de enche. Obi de naked nka wo de na wo no mpo no nka yibi fro no se na twasam na ka asebra me da de no wa sha ma taade me yere koda yere sabia no wa mbasra me akomedi me no wa ma aduane me manni esuafo ni bisa ne se Rabbi himfa ana wo yere ya masra ana sa wo da dagi an sha wataade na sa komedi am aduane mu wonni ase de wanya ma wonu kuma bi no wonu anu mo kuma bi wanya ma wonu kuma bi wanya ma me ye musa asase wo ya ye wosu je ye bia bepie watembu obi ye no bebre na so still wo de super sika obi wo bibia bi na so aseta pa wo mu asase wo isuso no yes wo de super sika na so ne wi afi no ho sei de wo ye hina echiru no ye ne wade Yesu Kristo obesia ba ne wi afi no ho sei de wo ye hina echiru no watembu bia mribe baso obekokobu ni refi no ho se sika wowo ejapade wowo ahoyade wowo mribe babo beda saye manyina eja akọ yemwa ye hu se yempa ye hu achi yefi bone kwanso anante twetwa kusu mpapemu kasa bone ekete ye nua ye fofofo nyama bia hantan nyama bi no kosasa kisenfo ye kasa bi no kosi fi anu ya ka ane nkyese se wonua bi ye bone na sa nya wontumi nka no kora ne nkyere no ka kyere me ba da meka me amemfam me wo ye mistake meka wo ye de anya meka de anya na wo ye ne meka ye tu ye wofo ye pam ka no kwanchacha ye ho wonua bi ye de na ye ka no kwa ne kyere no wonam kwa bi so na afum ka no kwa ne kyere no wo baba bi woni nkwaje mana kan kwa ne kire no wo to na mo bi no koso wo to kan kwa ne kire no enkase sa ne po wo yenka na sem enkase sa ne po wo yintunofo me no wan mekwa kotunofo me no wan meka na asem de bi ewiasa ye we so wo yisikani so wo ye hiani so wo ye bibi na enya tunofo kasa kire no sa de wo yenye etwase twa bi etententen wo tutututu ye wofo amen etwase twa bia yenwa bi yikoboni mu na ya mane hu se de wo ye no enfo nkwaja ye de emma no insoni peni mu asamaka na won kasa asame wo ya me kwa kemika cha me nwanya won me ba ya me ka cha me ne bubofu me ka cha me nwanya won tie nti sa wo nwa ne koboni mu a etwase wo de woni hwe me to boni mu debi na mo bi na wo tu na bebe wo kwananya ana wuwe hu a bia nya mepa se wo fa wo so etu saa nimpa no fo na wo fa nya mepa se wo fa wo so na wo kasa cha saa nimpa no awo so wo kasa cha no ama ne twu no ho wo kana wanti a wundi ne boja ho fo Ezekiel 3 verse 16 to 17 o ka asem so nipa me do sinwonfie saka asam no achira akra na so wanka na so woka na so wantia wundi ne boja ho fo na so wanka wowu a mebisa ne boja efro wo nchen enti saa so no twa sai menumi anana ma yetu yet tutu ye ho fo ye hwe ya konsu ye de bia ye no asase bia so na nka se nipa we de me fole ne se meka ne mo asem ka ninya ka ya medwuma no ho bi bona wote so obi ye bibi na ye ka wokuna wona ne te wo ye bibi na ye ka wo ba wona ne te wo ye bibi na ye ka
wo maame wo ye bibi na ye ka no kwa ne kire no enka se wo ye me maame nti me ka no kwa ne kire beka se me mu ade wo ye me papa nti wo ka me ka no kwa sa me ka no kwa kire beka se me mu ade wo ye me kunto beka se me mu no kisa sum utwa se ye ma no kra ye to ye hofo ye kasa kire ye ho na ye ma ye ne da wo ye kisa suma kontu na ye tu ni nyina ka ye medwuma no sasa wo ye kisi ni na se wo ntumi se bibi kwachima na se wo ntumi ndarate a huni se wo nyanya medwuma no ne fare ba mani nimu onyankopon onhiro onyame hiro ukote shira ho dia ma me hiro pa se ya ye hwe ni yi a ye wadi yankopon bebi se sa ade nyina ho wo ya asole panyine pa wo kwa asole wo te asole mu nyama bi ekoso asole mu osane se wo ka ni post be fini sent wo kana na atum na asole be ja asole de wo ye no asole mu no eni konse ekoso asole mu wo kana na atum afi so wo ka ye begini post e fini nsa anya no na nyame fra so be be no asole mu sa ne pa wo te asole mu what took collection good, what buffalo good, what turn it tight good. Ain't it sa son what tumuno? So when a man of pre atobia was so bacachano, this is a catcher sign in pana, will beg ya sorry. I'm wo musika born to one can. And I be a missing and can't show say. Young Pemun cannot pray. A mark can ye tia. A mark can it ye kuma be. And any 3 days na me hwa ade bi obi ni me ye program bi na me hwe me nya futu sam bi fi me pa wo mo num drug no wo kasa yo se ensampa kafo no sanka wo mo tumi awura bebe ye no wo mo de ghetto no sansampa kafo tumi awura wo no makokonya me asam wo wa nka wo didi say de etie bia kra basakra na Jesus kra no oba ye no wonenam no wakanya mesam aye den na asofo wo mo ti asoli fie so wo so wo ye yamedwuma na so wo ntumuntu anamonko sa ghetto no na wo makakanya me asam nkire wo mo na nipa bebre ese mitire ho din hwa baba wo hwe wanum cocaine wo hwe bakasa na adwene ye na so no wakanya asasam